देखो गाइस से टेक्का मारिया जाउछ से मगो माछि घरको तो गाइस मारि दैछि देखो गाइस केमन जाउछि अरे तो भाई को हेलो गाइस मु होछि आपनकर ऑफिशियल काना 76 आ आज मु आज भी ऊपर पहाड़ देखिबाकू तो आम गाँ पहाड़ देखिबो आस चला ता सहित अछि बादल आकाश भाई एवं मु आकाश गौड़। अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो गाइस हमें फाइनली आसी के बण मिनिमम 10% रु 1% अभी चढ़िले हमारे मतलब आपको मत सिखा 9% One eternity later. मु यार केबे भी आसी नथली फर्स्ट टाइम आज आसी कोई बात नहीं गाइस हम एबे पूरा बण भितर पसि जाइछु एबे ए रास्ता रे हम एमिति जाउछु ए सब भालिया वर्तमान अछि तो आम गाँव बण देखी पारे आम आज ऊपर पूरा पर्वत ऊपर जावा चाहूँ देखा कौन होची आम जापारू कि नाई सेटा तो गाइस रास्ता भूलीगला कौन चले एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह गाइस आम मने पूरा भूल रास्ता पळि आसिले तो पूरा वीडियो देखंतु आउरी आगु आमे जुबु पूरा वीडियो जदी भल लागिबो लाइक कमेंट शेयर कर देबो और सब्सक्राइब करबा को भूलबेनी। भाई ने बोला करने का तो करने का गाइस एमिति गली गली जीवा पड़छि अरे यार आकाश के हालिया हो जाइए आम मैंने समस्त हालिया हो जाइसु से आम से नफली पई जाइए सोईटा पई बोली की जान हाउ गलाड माप रखी दा ना पानी आई सोफा हो जाइए पांडा कत खुट में यार पूरा पानी तळो बड बस ए भाबे केते स्पीड रे पानी जा जाउथि हेती गले पानी सिडा पले पळो तळो तळो पले रहू एले सोई पला बंचू नै A few moments later. तो गाइस हमर बे हालिया दी कमी छी अब हम ऊपर जीवु देखो तांको सब ऊपर जाउछ तुम मोड बइचे बे तो देखि कि गाइस पूरा हालत खराब हो जाई छै 7 मिनिट रे हम पूरा पहाड़ रो मझ मझिया है कि आसिलुनु देखि कि जीवा पड़छि देना नहीं उधर चलाई बोल नहीं ना इबे सीधा ना तो साथ सीधा लग गया तुझे दिन का नहीं अच्छा अब ना गाइस आई आई अधे घंटा आई छी जो लिया कयाउ ना कथा को ठीक है लो बाटा पके थार आइला देखो ऐसे हम पूरा ऊपर आसी जाइछु देखि बार सियार घर पूरा दूचे हमर से घर जाक चप्पल देखा देखी चल चप्पल एक गांड पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरे देखो दुई हां दुला अरे तेरी को तो खराब ही ना सुनना कलर है तो था कौन बिक्री सब खाई तो गाइस हमें मझी आसी रास्ता भूली जाइछु और देखि पारथि देखंतु एबे जाउछथि
A few moments later. ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଆସି ଯାଇଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁ। ଯିବୁ ହେଠି ତମର ଏଇଟା ଦେଖିଦେବି ତମେ ପାଠ ପଢିଥା ତ ତମ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ହଉ ନାଇଁ ପାହାଡ ଚଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନାଇଁ ସବୁଜା କହିଲୁ ଚାଲୁ। ଓହୋ ବାବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଆସି ଯାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଜାନବର ଦେଖି ଯା କଣ୍ଟ ଏଇଟା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବାସସ୍ଥଳ ଏଇଟା ଧାଇଟା ଲୋକ ବାପା ତୁ ତଳୁ ତ ଯାତ୍ରା ଦିଅ ତୁ ତଳୁ ଖସିବ କୋଉଠୁ ଭିଉ ଦିଅ ବୋଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଉଠୁଛୁ ଇଆଡେ ପୁଣି ଥରେ ଗଲାନି ପାହାଡର ପୁରା ଶିଖରରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଇଆଡେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଶିଖ ଆସ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖଲିପତ୍ର ମୋ इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭୋଜିରେ ଖଲି ଯାଉଛି ହଁ ସୌରା କୋଉରା ଖଲିପତ୍ର ଓରା ଏଉରା ଏଉରା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଖଲି ପତ୍ର ନାଇଁ ସେ କହୁଛି ଖଲି ପତ୍ର ବୋଲି। କି ଖଲି ପତ୍ର କୋଉ ଏଙ୍ଗଲ ପତ୍ର ଗଛ ଏଡି ଏଡି ଥିବ ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା ଲାଖେ ପତ୍ର ଥିବ ଲାଲପାନ ସମାନ ସେଇ ପକଡେ ଦିଟା ପତ୍ର ଓରା ଖଲି ପତ୍ର ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରେ ତଳେ ଟିକେ ଥିବ ବୋଧେ। ଜାଣିଛୁ ଘୋଡ଼ା କିନ୍ତୁ ବାହାରିଥିଲା ବୋଲି ହଁ କିଏ କହିଥିଲା ସୋରି ଶୁଣିବା ପାଉନି ସୋରି ଆରେ ସେପଟ ସାଇ ଲୋକ ଆସି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାଦଲ ଏଇଟା ଆଇକି କିନ୍ତୁ ଜାମି ଗଛ ଖୋଜୁଛି ଏଇଟା ଭେଣି ଜାମି ଗଛ। କଣ କହିବ ତାକୁ କାହିଁ କୁହ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେମାନେ ଉପରକୁ ଆସିଲୁ ଭିଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏଠି ଭିଉ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଖାଲି ଫଳମୂଳ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏରା ସବୁ ବେଲ ଗୁରା ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପଥର ଏମିତି ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ଆକାଶ କଣ କହ। କଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭିଉ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ନଜରରେ ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖାଲି ବଣ ହିଁ ବଣ ତ ସମସ୍ତର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଆମେ ମାନେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁ ପୁରା ଭିଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଭିଉ ଦେଖି ହେଲାନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ କଲି ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ବୋଲି ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ କିଛି ତ ଦେଖି ହେଲାନି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ମୁଁ ରାସ୍ତା କାଟୁନି ଏ ଦେଖ ସେ କଣ ଯାଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ବାରିଆ ବାରିଆ ଦେଖ ବାରିଆ ଯାଉଛି ବାରିଆ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ତଳୁ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାରିଆଡେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦିଟା ଗଲେ ଆମେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡିବ ପିଲା ଯାକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡରିରେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ ଧୀରେ ଜୋରେ ତଳକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ଆମର ମହୁମାଛି ଅଛି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଯାକ ଆମେ ଏଇଠୁ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। Be careful. ଦେଖ ସେଇଠି ଦେଖ ସେଇଟା ଅଛି
ଦେଖ ଗାଈ ସେ ଟେକା ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ମହୁମାଛି ଘରକୁ। ଦେଖ ଗାଈ ମାରି ଦେଇଛି। देखो गाइस मौत को छू के टक से वापस आ सकते। देखो गाइस क्या जाऊँगी। देखो गाइस क्या जाऊँगी। अरे तो भाई तो गाइस हरियाणा काम हो जाइए गाइस। ଏବେ ସେ ମହୁମାଛି ଘରକୁ ମାରି ଦେଇଛି ସେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବ। ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ନହେଲେ अरे मारी गाई से पकर आसे वीडियो तो देखी पारे केमी आसे मारी आकाश भाई जो आम एत तरबर धाई धाई जाऊँ गाई पड़ी उठी जाऊँ। अरे बारहा कौन भारी आम से दीटा बारहा देखिलु बरा पिला जाक हाँ पिला जाक थिला बादल देखी कि लक्षण ऊपर चला बादल कोटी टाइम देले पळो बरा से महुमाछी को हां एकला नहीं आउ के जने छात्री थिया दरकार बोले पळी हेले तू कोटी टाइम नौ ना तू हां आ तू नेले तो साथी राउ के जीव तू हल ताऊ कोन 50-50 करू ही को पई माने मो पछर थिया दरकार नाके दी दिन मौ माछ मारे नाके सुड़ फुड़ ती अखवा अरे तौला नहीं रे आकाश तो टॉन दी काटले होला आमे पूरा तळो को पळी आसिलु आ किती अल्प बाकी अछि ना अरे हम टॉन दा दे मिलियो दे ए दिया चल देखी चल रे की गाड़ी को दे एबे पूरा तळो पळी आसिलु पूरा ले कि विश्वास कर आमे बे से पूरा ऊपर जो देखा जाउनी पूरा टॉप रे हां एटा ए ऊपर जाके आसिलु हां हां से सीधा गपुड़ा के लाइट हां से सीधा पछे बोली पळे आइले